시편 86편 8절에서 10절 말씀입니다. Dalam Mazmur 86 ayat 8 sampai 10. 주여, 신들 중에 주와 같은 자 없사오며 주의 행하심과 같은 일도 없나이다. 주여, 주께서 지으신 모든 민족이 와서 주의 앞에 경배하며 주의 이름에 영광을 돌리리이다. 무릇 주는 위대하사 기이한 일들을 행하시오니 주만이 하나님이시니이다. 아멘. 하나님은 어떤 분이십니까? 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Siapa itu Allah. 네. 하나님은 우리가 지금 교리서를 계속 배워가고 있습니다. Saat ini kita sedang mempelajari doktrin. 먼저 지난주에 우리 제목이 뭐였습니까? Siapa yang masih ingat minggu lalu judulnya apa? 사나 죽으나 우리의 유일한 희망은 무엇입니까? Apa satu-satunya harapan kita dalam hidup dan kematian? 지금 세상은 점점 하나님보다는 내가 더 중요한 시대입니다. Saat ini dunia sedang berada di dalam masa kepentingan diri sendiri daripada Tuhan. 그래서 스스로가 주인 되어가는 사람들이 많습니다. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mentuhankan diri sendiri. 근데 성경은 우리 인생의 주인이 예수 그리스도라고 말씀하고 있습니다. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. 이것을 계속해서 거부하는 거죠. Namun inilah sesuatu yang ditolak orang-orang. 우리가 하나님을 가까이 하면 할수록 하나님이 우리에게 주인 되시는 거예요. Ketika kita semakin mendekat dengan Tuhan, di saat itulah kita bisa membuat Ia menjadi Tuhan kita. 하나님을 멀리하면 멀리할수록 내가 주인 되는 겁니다. Dan sebaliknya, semakin kita menjauh daripada Tuhan, maka pada saat itulah kita mentuhankan diri sendiri. 칼빈 목사님이 말씀을 하셨습니다. Seperti Pak Pendeta Calvin berkata, 우리가 하나님을 알게 되면 우리의 진정한 모습을 깨닫게 된다. saat kita mengenal Tuhan, kita menyadari jati diri kita yang sebenarnya. 이게 무슨 말입니까? Maksudnya apa? 하나님이 만드신 나를 발견하게 되는 거예요. Maksudnya di sini adalah semakin kita mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab berkata 우리는 하나님의 형상대로 창조되었어요. bahwa kita semua telah diciptakan menurut gambar Allah. 그래서 우리가 잃어버렸던 하나님의 형상을 회복하는 것이 복음이에요. Dan Injil adalah ketika kita memulihkan rupa Allah yang telah hilang. 우리가 복음을 통해서 하나님을 알고 나의 인생의 주인 되신 하나님 앞에 엎드리게 되는 것입니다. Dan dengan Injil juga kita akhirnya bisa mengetahui Tuhan dan bersujud di bawah kaki Tuhan. 우리가 영접 기도할 때 기도를 어떻게 합니까? Ketika kita bersama-sama mengatakan doa pengakuan, bagaimanakah 하나님, kita 나는 berdoa? 죄인입니다. Kita mulai dengan Tuhan, saya adalah orang berdosa. 죄인된 나를 위해서 예수님이 십자가에 죽으셨습니다. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk saya yang berdosa. 그리스도로 왕, 제사장, 선지자 되셨습니다. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, Imam, dan Nabi saya. 예수만이 구원자십니다. Dan Tuhan sajalah juru selamat. 내 마음의 문을 엽니다. Dan saya membuka pintu hati saya. 들어오셔서 내 인생의 주인 되어 주옵소서. Masuklah dan jadilah Tuhan atas hidup saya. 예수 그리스도를 영접한다는 것은 인생의 주인이 바뀌는 거예요. Ketika kita menerima Yesus, pada 사at itulah Tuhan atas hidup kita itu berubah. 그래서 내 삶의 이유와 목적이 하나님과 함께하는 비밀입니다. Sehingga kehidupan kita semakin hari akan semakin mengerti akan siapa itu Tuhan. 그러면 도대체 왜 하나님을 아는 것이 왜 이렇게 중요합니까? Mengapa sangat penting untuk kita mengetahui siapa itu Tuhan? 과거에 지난주에 제가 얘기했습니다. 과거에 많은 사람들이 하늘을 섬겼어요. Seperti yang saya sempat ceritakan minggu lalu, dahulu orang-orang itu menyembah langit. 하늘이 하나님이라고 생각하는 거예요. Mereka berpikir langit itu adalah Tuhan. 근데 하늘은 하나님이 아니에요. Tetapi langit itu bukan Tuhan. 예. 그것을 이스라엘 백성들이 모세가 시내산에 올라갔는데 안 내려와요.
masih ingat ketika Tuhan datang di atas Gunung Sinai dan Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai. 번개가 치고 바람이 불고 도저히 사람이 살 수 없는 환경입니다. Itu adalah suatu situasi di mana terjadinya gemuruh yang dahsyat sehingga banyak orang tidak tahu lagi bagaimana 40일 동안은 hidup. 안 내려오는 거예요. Selama 40 hari Musa tidak turun dari Gunung Sinai. 사람들이 생각했습니다. Sehingga orang-orang mulai berpikir 아, 모세가 죽었구나. bahwa Musa sudah mati 우리 어떻게 하나? dan bagaimanakah kita. 자, 그러면 우리를 인도할 신을 만들자. Untuk itu mari kita membuat bagi kita sebuah Tuhan yang kita 금송아지를 sembah. 만들었습니다. Mereka membuat lembu emas 그들이 뭐라고 말합니까? dan mereka mengatakan itu apa? 이것은 우리를 저 애굽 땅에서 건져낸 우리의 하나님이다. Inilah dia Tuhan yang telah membebaskan kita dari perbudakan di Mesir. 아니 이게 금송아지지 어떻게 하나님입니까? Sebenarnya itu hanyalah lembu saja, lembu emas. Bagaimana itu bisa jadi Tuhan? 영적으로 어두우니까 자꾸 눈에 보이는 것으로 하나님을 삼아요. Pada saat itu karena mata mereka mulai gelap karena dunia sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan. 하나님을 제대로 아는 것이 너무 중요합니다. Untuk itu sangat penting bagi kita mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya. 요한복음 17장 3절에 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. Seperti di dalam kitab Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. 하나님이 누군지를 모르면 구원 얻을 수 없다라는 거예요. Artinya kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, kita tidak bisa diselamatkan. 내가 믿고 있는 이 대상이 누군지 모르는데 어떻게 믿습니까? Bagaimana kita bisa percaya kepada suatu hal yang kita tidak tahu siapa dia? 왜 하나님을 알아야 됩니까? Untuk itu kenapa kita harus mengenal Allah? 호세아 4장 6절에 말씀하고 있습니다. Sebab Hosea 4 ayat 6 berkata, 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 다 있어요. 돈도 있고 명예도 있고 성공도 있어요. Daud adalah seorang yang sangat berhasil dalam hidupnya. Dia punya uang, punya tahta, 하나님만 몰라요. namun tidak tahu siapa itu Tuhan. 하나님을 떠난 인간들의 삶의 모습은 무엇입니까? Sebenarnya bagaimanakah hidup seorang manusia? 나 중심으로 살 수밖에 없어요. Mereka hidup untuk diri sendiri. 물질 중심으로 살 수밖에 없어요. Mereka hidup dan tidak hanya untuk materi 성공을 saja 향해서 달려가는 거예요. atau untuk keberhasilan. 이게 창세기 3장, 6장, 11장의 사건입니다. Ini dalam kitab Kejadian pasal 3. 자, 오늘 두 번째 교리 질문이죠. Hari ini adalah pertanyaan kedua dari doktrin Misitu. 하나님은 어떤 분이십니까? Pertanyaannya adalah siapa itu Allah? 자, 우리 같이 한번 읽을까요? Mari kita baca bersama-sama. 시작. Allah adalah 하나님은 sang 모든 pencipta dan 사람과 penopang 모든 dari 것을 semua orang dan 지으시고 segala 보호하시는 sesuatu. Ia 분입니다. kekal, tak 그분의 terbatas dan tak 능력과 berubah dalam 완전한 kekuatannya dan 선하심, kesempurnaannya, 영광, 지혜, dalam 공의, kebaikan dan 진리는 kemuliaan, 영원하고 kebijaksanaan, keadilan dan 무한하며 kebenaran. 변함이 Tidak 없습니다. ada satu hal 모든 pun yang 것은 terjadi 그분으로 kecuali melalui Dia 말미암아 dan oleh 그분의 뜻을 kehendaknya. 따라 일어납니다. 아멘. 이 하나님을 이렇게 표현했습니다. Jadi waktu itu Allah itu dikatakan dalam hal ini. 네. 그래서 사실 이 표현으로도 부족하죠. Sebenarnya jawaban ini pun tidaklah cukup. 내 인생의 주인 되신 하나님이 누구신지를 알아야 돼요. Kita harus tahu benar siapa itu Allah kita. 이거 모르면 어리석은 인간들이 자꾸 자기만의 우상을 만들어내는 거예요. Karena kalau kita tidak mengetahui Allah yang sebenarnya, maka manusia yang bodoh ini akan selalu membuat Tuhan mereka sendiri. 교회가 점점 타락해 갈 때 교회 안에 우상이 일어납니다. Keberhalaan terjadi dalam gereja ketika gereja itu mulai jatuh. 한국에 좀 보수적인 교단이 있습니다. 한국에 이제 개혁 교회들이 있어요. Di Korea ada gereja-gereja reformasi. 그 교회 중에서는 교회에 이렇게 십자가도 못 달게 하는 사람이 있어요. Namun ada gereja-gereja reform itu yang bahkan tidak mau memasang salib. 교회 와서 이게 다 십자가를 앞에 아름답게 딱 만들어 놓으면 보기 좋아요. Nah, ketika kita melihat ada salib di gereja, itu sebenarnya suatu hal yang bagus. 사람들이 십자가를 바라봅니다. Sehingga orang-orang bisa lihat salib. 그 십자가를 향해서 기도해요.
Namun ada orang-orang yang berdoa di bawah kaki salib. 참 아름다운 모습이죠. Mungkin ini terlihat sangat bagus, 근데 그게 틀렸다라는 거예요. namun mereka berkata bahwa itu sebenarnya salah. 여러분 십자가를 바라보면 안 돼요. Sebenarnya kita tidak boleh memandang kayu salib 이거 itu. 그냥 나무예요. Salib ini cuma hanyalah kayu saja. 생명 없는 겁니다. Di sana tidak ada Tuhan di dalam 근데 kayu 왜 itu. 십자가 달아놨습니까? Namun kenapa kita harus memakai salib di depan sini? 십자가를 통해서 우리를 구원하신 그리스도를 바라보라는 거예요. Melalui salib ini yang harus kita pandang adalah Kristus. 그런데 사람들이 십자가 달아놓고 섬기고 또 어떤 훌륭한 목사님 상 만들어 놓고 그게 섬기고 그게 우상이에요. Namun sayang sekali banyak orang itu mereka bukannya melihat Kristus, malahan mereka menyembah salib itu atau bahkan mungkin menyembah mimbar yang dipakai pendeta. 자, 성경 한번 찾아봅시다. Mari kita baca firman Tuhan 시편 115편 dalam kitab Mazmur 115 4절에서 8절까지 말씀입니다. ayat 4 sampai 8. 시편 115편 4절에서 8절. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. 자, 같이 읽습니다. 시작. 그들의 우상들은 은과 금이요 사람이 손으로 만든 것이라. 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하고 코가 있어도 냄새를 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하느니라. 우상을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같으리로다. 우상은 뭡니까? Apa itu berhala? 사람들이 만들어낸 거죠. Berhala itu adalah buatan tangan manusia. 입이 있어도 말을 못해요. Punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata. 눈이 있어도 보지 못해요. Punya mata namun tak bisa melihat. 귀가 있어도 듣지 못합니다. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. 이런 우상에게 왜 우리가 섬기고 그것을 따라가야 됩니까? Kenapa kita harus menyembah berhala dewa yang seperti itu? 지금 이런 짓을 하고 있단 말이에요. Sayangnya banyak sekali orang sedang melakukan ini. 여러분 교회 안에 잘못된 우상이 들어오면 어떻게 해야 됩니까? Apakah yang harus kita lakukan ketika berhala masuk ke dalam gereja? 버려야죠. Kita harus membuang berhala itu. 만약에 누군가가 하나님 바라보지 않고 이 십자가를 향해서 기도하고 빈다 그러면 이 당장 뜯어내 버려야 돼요. Kalau misalkan ada orang di dalam gereja yang mulai memberhalakan salib, maka salib ini harus dibuang. 네, 요 소리 조금만 줄여주세요. 계속 이상하네요. 메인을 조금만 줄여주세요. 메인. 혹시 다른 마이크가 켜져 있는 거 아닌가? 네. 네. 그래서 하나님의 이 복음의 비밀들을 우리가 누리고 증거하는 것은 참 중요한 겁니다. Untuk itu sangat penting bagi kita semua untuk menikmati Injil. 근데 사람들이 이게 우상인지 아닌지 구별을 못하는 거예요. Namun banyak orang masih belum bisa membedakan mana yang Tuhan sebenarnya dan mana itu berhala. 이 유대인들에게 있어서 우상은 뭡니까? Sebenarnya untuk orang Yahudi apa itu berhala? 율법과 행위입니다. Berhala itu adalah Taurat dan tingkah laku. 율법을 통해서 죄인임을 깨닫고 하나님 바라보라고 했는데 율법을 가지고 구원 얻는다라고 착각했어요. Sebenarnya Taurat itu dibuat supaya mereka sadar apa itu dosa, namun malahan Taurat itu dibuat sebagai jalan keselamatan. 여러분 우리 안에 우상을 끊어내기 위해서 우리는 분별할 수 있는 힘이 있어야 됩니다. Untuk bisa mematahkan kita mematahkan semua berhala dalam hidup kita, kita harus mengangkat itu keluar. 그래서 교리를 배우는 겁니다. Inilah mengapa kita harus 특히 우리 mempelajari 아이들에게 doktrin. 올바른 언약을 전달해야 됩니다. Dan inilah juga mengapa kita harus ajarkan firman kepada anak-anak. 우리 주일학교 우리 아이들에게 이 교리를 하는 것이 사실 참 큰 축복입니다. Soalnya ini suatu berkat besar kalau kita bisa mengajarkan doktrin kepada 이 시간을- anak-anak di sekolah 이 minggu. 시간을 통해서 우리가 더욱 영적으로 성장하시기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya kita semua lebih diberkati dalam firman hari ini. 여러분 복음은 예수 그리스도입니다. Injil adalah Yesus Kristus 그리스도는 모든 것입니다. dan Kristus adalah segalanya. 그 안에 모든 축복이 있습니다. Di dalam Kristus ada segalanya. 아멘. 그것을 어떻게 확인할 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa melihat itu? 말씀 속에 있어요.
Kita bisa melihat itu dari firman Tuhan. 말씀 속에 감추어져 있는 복음과 그 비밀들을 여러분 찾아내야 되는 거예요. Kita bisa melihat firman Tuhan dari dalam Alkitab yang tersembunyi 우리가 dalam itu. 어떻게 하나님을 이해할 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa memahami Allah? 어떻게 하나님을 설명할 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa menjelaskan siapa itu Allah? 우리는 이해할 수도 없고 설명할 수도 없어요. Kita sebenarnya tidak bisa mengerti atau bahkan menjelaskan siapa 그래서 dia. 하나님은 우리에게 말씀을 주셔서 하나님을 보고 믿게 하는 겁니다. Inilah mengapa Tuhan memberikan kepada kita Alkitab untuk kita pelajari tentang dia. 로마서 11장 33절에 하나님을 가리켜서 뭐라고 말합니까? Seperti dalam kitab Roma 11 ayat 33, apa katanya tentang siapa itu Tuhan? 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. 그 판단을 헤아리지 못할 것이며 그 길은 찾지 못할 것이로다. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 하나님의 지혜는 풍성하신 거예요. Jadi hikmat Allah itu sebenarnya sangat dalam. 욥기서 11장 7절에서 9절입니다. Dalam Ayub 11 ayat 7 하나님은 오묘하시다. berkata bahwa Allah lebih dari yang maha kuasa. 그리고 능히 청량하며 전능자를 어찌 완전히 알겠느냐? Apakah yang kita bisa dapat lakukan kepadanya yang maha kuasa? 하늘보다 높다. Dia lebih tinggi dari langit, 서울보다 깊다. lebih dalam dari dunia orang mati. 그분을 내가 어떻게 알겠냐? Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Kata Ayub. 땅보다 바다보다 더 크신 하나님을 우리가 어떻게 이해하겠냐? Bagaimana kita bisa mengerti Allah yang lebih dalam dari laut dan lebih tinggi dari langit? 욥의 고백입니다. Ini adalah pengakuan Ayub. 여러분 창세기 1장 1절 성경 첫 번째 말씀이 무엇입니까? Apa Kejadian 1 ayat 1 katakan? 우리 같이 해볼까요? 시작. Allah 태초에 menciptakan 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 천지 만물을 창조하신 하나님을 우리가 어떻게 이해합니까? Bagaimana kita bisa mengetahui Allah yang menciptakan langit dan bumi? 그래서 하나님의 이름이 있어요. Untuk itu Tuhan kita punya nama. 그 이름을 여호와, Ia dipanggil sebagai Yehowa, 전능하신 하나님입니다. yang artinya adalah Allah Maha Kuasa. 스스로 계신 분이에요. Dia adalah pribadi yang dapat hidup sendiri. 그래서 하나님을 또 엘로힘, 옐론, 데오스라고 합니다. Dan dia juga disebut sebagai Elohim, Elyon atau Theos. 그 뜻이 뭡니까? Apa arti dari empat nama ini? 모든 것을 초월하시는 권능의 하나님이라는 거예요. Artinya dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang melampaui segala akal. 우리는 하나님을 뭐라고 부를 수 있습니까? Dan kita bisa memanggilnya sebagai apa? 아버지. Ayah 그리고 이것을 파테르라고 합니다. atau Bapa. 그래서 하나님의 백성과의 관계를 말하는 거예요. Yang artinya adalah hubungan kita dengan Tuhan itu seperti anak dan bapa. 우리의 하나님 아버지. Allah Bapa kita. 우리는 그의 자녀입니다. Kita adalah anak-anaknya. 하나님을 가리켜서 주라고 고백합니다. Untuk itu kita bisa memanggilnya Tuhan 또 아도나이, dan Adonai. 큐리오스. Curious. 왜 황제들이 기독교인들을 핍박했습니까? Kira-kira kenapa ya para kaisar-kaisar Roma 황제를 가리켜서 큐리오스라고 했어요. kenapa mereka menganiaya orang Kristen? Karena sebenarnya Kurios ini dipakai oleh 근데 kaisar. 예수를 가리켜서 큐리오스로. Namun orang-orang Kristen menyebut Yesus sebagai 그 뜻은 Kurios. 우리를 통치하시는 하나님이라는 거예요. Yang Kurios ini artinya adalah Allah yang berdaulat 그 atas 하나님이 kita. 나의 하나님이에요. Dia itulah Tuhan kita. 우리는 구원받은 하나님의 자녀입니다. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. 아멘. 요한복음 1장 12절에 예수 그리스도를 영접하는 순간 하나님의 자녀된 권세를 받았어요. Ketika kita semua menerima Yesus, maka kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. 로마서 8장 15절에 양자의 영을 받고 하나님을 아버지라 부르진다. Dan Roma 8 ayat 15 berkata bahwa kita semua telah diberikan roh menjadi anak Allah yang dapat memanggil ya Aba ya Bapa. 하나님이 우리를 입양하셨어요. Tuhan telah mengadopsi kita. 우리는 자격이 없는데 Sebenarnya kita tidak mempunyai nilai. 자격의 권세가 우리에게 임한 겁니다.
Namun kita telah diberikan nilai untuk menjadi anak-anak Tuhan. 그래서 요한일서 3장 1절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. dan lihatlah bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa sebagai anak-anaknya. 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. Dan begitu juga dengan dunia yang tidak dapat mengetahui kita sebab kita tidak dapat mengetahuinya. 우리가 하나님의 사랑을 받았는데 하나님의 자녀라고 일컬음을 받게 된 거예요. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Allah, namun bagaimanakah kita bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan? 옆 사람 고백할까요? Mari kita memberkati orang di samping kita. 당신은 그리스도인입니다. Anda adalah orangnya Kristus. 우리는 하나님의 자녀입니다. Kita adalah anak Tuhan. 사람들이 우리를 가려서 야 예수쟁이 그리스도인. Mungkin orang-orang bisa bilang kalian orang-orang Yesus. 네. 여러분 그게요 최고의 축복이고 여러분 응답입니다. Namun sebenarnya itu adalah berkat terbaik. 네. 여러분 10년을 같이 있고 20년을 같이 있었는데도 예수 믿는 사람인 줄 모른다 그러면 뭔가 문제가 있는 거예요. Ini akan menjadi masalah kalau sudah 10 tahun kita bersama orang itu atau 20 tahun namun dia tidak tahu kalau kita orang 뭐 Kristen. 그렇다고 해서 여러분 직장에서 갑자기 소리내서 막 기도하고 할렐루야 하고 그래라는 게 아니에요. Namun bukan berarti saya bilang juga Anda sekalian di tempat pekerjaan itu berteriak-teriak, berdoa di depan umum, angkat 저 사람 tangan. 정말 하나님 함께하는 사람이구나. Namun di mata orang lain pun mereka harus bisa melihat 저 bahwa 사람은 그리스도인이구나. kita orang Kristen dan Tuhan menyertai kita. 그게 보여지게 되는 거예요. Itu harus terlihat. 여러분을 통해서 그리스도의 향기가 퍼져나가기를 축복합니다. Semoga keharuman Kristus akan tercium dari diri Anda sekalian. 빌립보서 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. Bahwa seperti dalam kitab Filipi 3 ayat 20 berkata, keluarga negaraan kita ada dalam Kristus. 에베소서 2장 19절에 말씀하고 있습니다. Dan di dalam kitab Efesus 2 berkata, 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니다. mulai sekarang kalian bukan lagi para musafir, 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. namun kita semua adalah orang-orang yang sama di dalam Tuhan. 우리의 신분은 절대로 변하지 않습니다. Yang artinya sebenarnya semua identitas kita itu tidak akan pernah berubah. 아멘. 최고로 복을 받은 하나님의 자녀예요. Karena kita semua adalah anak Tuhan yang telah diberkati. 자, 결론입니다. Kesimpulan, 하나님을 아는 최고의 지식이에요. yaitu pengetahuan yang terbaik adalah pengetahuan akan Tuhan. 고린도전서 1장 21절. 1 Korintus 1 ayat 21. 찾아봅시다. Mari kita cari. 고린도전서 1장 12절. 1 Korintus 1 ayat 21. 다 찾았습니까? 같이 읽습니다. 시작. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨느니라. 아멘. 세상 지식 가지고 하나님 알 수 없어요. Dengan pengetahuan dunia kita tidak dapat mengetahui siapa itu Tuhan. 근데 전도의 미련한 방법으로 그리스도를 알게 하신 거예요. Namun kita bisa mengetahuinya melalui pemberitaan Injil yang disebut kebodohan. 내가 만난 예수 그리스도를 증거하는 이 증인의 삶을 여러분 살기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua bisa hidup sebagai orang-orang yang mau hidup untuk Kristus. 사람들이 아무리 똑똑해도 아무리 몸부림쳐도 하나님 못 만납니다. Tak peduli seberapa pintarnya seseorang, seberapa besarnya hidup seseorang, dia tidak akan pernah bisa bertemu Tuhan. 전도자인 여러분을 통해서 하나님을 알고 믿게 되는 것입니다. Untuk itu melalui Anda sekalian yang adalah penginjil, kita harus mengajak mereka 옆 kepada 사람 Tuhan. 고백합시다. Mari kita memberkati orang di samping 당신은 kita. 전도자입니다. Anda adalah penginjil. 당신을 통해서 모든 사람이 살 것입니다. Dan melalui Anda semua orang akan diselamatkan. 아멘. Amin. 기도합시다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 세상 살릴 영적 서밋으로
우리 모든 성도님 축복하여 주옵소서. Berkatilah ya Tuhan seluruh umat-umatmu untuk bisa menjadi penyelamat 지금도 dunia. 하나님을 모르고 멸망으로 달려가는 많은 사람들이 있습니다. Sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang sedang berjalan dalam 참되신 kematian. 하나님을 증거하는 전도자의 축복 누리게 하옵소서. Biarlah mereka selalu bisa menikmati berkat-berkat penginjil. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan dengan karya Roh Kudus 세상 살릴 전도자들의 걸음 위에 pada seluruh umat-umat Tuhan yang berjalan sebagai penginjil 복음에 증인된 moden 주의 백성들 머리 위에 dan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang akan menjadi saksi Injil 항상 함께 있을지어다. mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.